font bien d'appeler toi no ya globe keke nye ya imi no du mi kakande o me kora ami me gbode futinti ehia be ya manyi de viva filme ore e futinti kwa soko be la gbado akora be ni le mi la wedo e be la gbado mi adi ma o to ya no vinu su rome aziable la na popia go la trolle ho non tina mi la pomi le Facebook dia no vinu su Norbert Douadi e la hano funu a trolle do nti mi yo nyabe ata pour non fidèles mais sans couteau mignon mais nous si à nous les rôtis les doigts mais y fi o glombe o mais madi mais abe yola o dodo que la gbojo nu me na e du me vieux boa ni so va be obe e gade o le khole kunto si obe TVM be ameko ni taxi driver ameko ni taxi bagage kunto pole po ameko so na hun so na do be na gavana wa ya magba tout TVM o va du me vieux porteur tout TVM fa ya me sia me bio be enya ka enya wa ma fifi ale TV ma tuade elana be agbe ame la gbojo ni du me vieux ye nu la didi ye mi o keke mi la temple nu mi la doa ame do cho me yo ve o nu me kuku ni so ale kaka to go be jigbe ada be le ke e du an le do chado le TV to me voya le funwa be la te na be ame ko ni e tu pato la rappeler des vieux le funu fa fifi ale me ma bio be kato do ke la te no e agbekroti e atowame kudo edugba be nya obe dodo me ma mi nya chambe ni so kosina gbe bezan me ya padi be yo nele jole han ko be e kwa melo ya we han ko be ba si aba pa gan nto ebizo ni so a padi chen le pali me ba si abebe tu fi am kele hen va be ola se le fi be ya si abizo ola se le fi be ya si abizo bu kento ele nyo obu le tuasi onyo ni oya no le sanga gbogbo le oya million bo so tuasi a enu ko na be bush do al bush d'incendie amule no asi o mene ezobe ya jigbe wa te no tisu o wa nu ke le jo miyan ni so emi sebe o le set ame teacher ko we do to gbogbo bo na te ju abe ya movie le ni so ale ma so dapango ka wa ko lo me o bo le ame ton le wa me le informaticien le chan le wa me nínú kẹ ọlá bẹ yàn tí olóró kákákáká gbọwé wa mi ò bó dó títọ dù àmì bó bí ọsọ sukulu yóò jẹ mọ mẹ sukulu yóò bẹ jì lọ síbẹ ló gbànú kó ìtọ ìyẹn ní sukulu fi lè gbànú rẹ ìyẹn lè jì láti já tó gbànú dé òrò wọn ó lè prison apá mi dá pa alẹ títsọ wa sọ èdò prison apá mi ẹyin ló ń tí ní kòkè kì í tí yé títsọ lè ọtọ gbégbé wọ nàdúà uni ètò ìyàgbọ́n wa jẹ dọ́gàn mi fìyà ó jìyà nyane jikwadu enyi oro oji pe wetri negoame keke we nea le pe ape ve ueve ame perikame gbodo me am su perikame gbodo me o da ko legislative a uni le luji lo tro ba da duplo to ba ko uni le so kan me pa uni pe gbo ju akwa uni la ojo ji de vi fe le parti politique o yin so ba po ape ame wo uni pe ko ne gbo ju ame ìdọ́kẹ́ wì ní ọ̀nà mi lè fi àmì wéèdù mi lágbọ̀n gbọ́ wé mi sì kàn mi sọ ìdílé mi kékeré wé fi àgbẹ̀ àbẹ́ tó kó wéèdù tó nà tó gan ó bẹ dòmítọ́ rẹ̀ ká ó yọ ní Victor Komlan Alepi alo docteur Victor Komlan Alepi ẹni ministre de l'économie et finance ẹ wọ̀ tó adìjì rẹ̀ ń tọ́ káká ẹ conférence nationale souveraine ẹ bá ní grade bẹ́ẹ̀ kọ̀ lọ́tọ́ mi sì bẹ́ẹ̀ tọ́ ọ̀nà ọ̀kọ̀ ẹ̀ tí wọ́n bẹ gbọ̀ngbọ̀n lé sí mi kẹ́ ń kún mi bẹ́ẹ̀ ní ọ̀dọ́kẹ́ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tẹ́ wọ̀ ní mi akílẹ̀ kó yàn yọ kéńké wọn la hada mina ma mila po tasi amele vito goto e doku me nyonu abrozim ku me jro mi demone ma hado wezone tasi amele vi wezone o meto de vieux ni so mo nyabe olo o mago lo eyan ojo ajina ojo la me bo amu ni nu ke fo leke ole ejo ajiro ma mi le di sigbede ke atadiro nene no mi ma kan danan de o to hono a elo ne ebe na po ayo na be to gba le polo mi le wo na o me mi do asan pepepe afọ ma un to la we ewa enu okeji o ai kan ku fifi wa da beta ke ben ko e oyona amo se na o mu jesi o mu pepo wa ngba ra le o da beta to wa no ke gba mu do tana wa da davi ni baba re no kemi mi le di ame ya
mile di ame ni so firagbe yo na be firagbe ga o me de kia ma ja gbagba fa ni kan o di ni ma ni o ende la jo yo la don wa yo la di ame ola don firagbe adi ame même le ragbe on to nya fi mi so na o ba yo e fi adoku me bo na me mi le jira me ro le doku ni a no le lo me di ame le doku me ya fún ayo da ho bi alo ne mi pa wa me ko be nya ma ba gble no la enyo e wa ele mi akeke mi amenyi come a mi le do babare no lo e ewe kudo ikafla ajino ji ame amuni gbegbele nu enyi wa no keji wala ku wala gba no do agbo takotako a nonu vi ake le kai ro ni e wa pe o be no tele odo ro mo be yo e be gle dare na mi e ti do apera enyo la da me ne togo to ami la po church honu to ope a togo to church honu to opo re abi bless sala to gbe atape be to gbe ovi abi God bless fobe yo we so yo lo o me to o le la review o fon le ko da gbo wa le to mi le ma o kengbe ma do nya wa ti are o po leke o obi obi do ala oni to dino to si be abiye no vinyo ambrosina jenene o kwasira bi ro fifi ma be ne mi ba fi ni ba le wo do ya bo bere holon le mi ame a e pa chana bi re be a ho me jesu ne ni wa e do abegbe ma wo nke mi le gba u wetrie o consider me aden do am do no am Andrea me kwa wa mi no na fi mi gba ona dodo ya e hulona ke o ma po le tin to chon we to be ekuto we de na gbe fa ken gbe mi ara alo asi no ha mi agbele do ge kaka do gan me ko npo do dodo de gba mi ma te gbe no no ami la ke no to baba so ka gan me gba ya mi de hachwa kwa ma le ko le gbo be ni no nu vi le ko gbo no to gbe je bi ake m'ia be c'est une place be nya voir m'a te bienvenue dans la famille oui so m'a kwata que les filles à notre vie au mini et donc quand me tonya m'a be ko le gbo ho donc to wa ni place be nya nya do de pe de m'a no wa nko ni na m'a domin sina no gbere o nya kaka no yin la ba iwulo me kafla ngo be ho na gale gbo ne me be ho na gale gbo ba go to no yaga e do ba do jajo la do nya no ko na be doke mi ona yo ke be to mi so ka do gbele wo kwa e ona ne be mu to no do e bi na mi ga se ga be pa mi journalism wan to ke mi ona nto ani don to be nya ma do wa ya so ka do e wa soro wo e pe bi na fun la ido me go na give me o bi ato ya o se na go me wa eto ejiji ke ngwe ba se go me be nu de nyi na be ha mi ona kwa ne bravo ifuno jajo na do wan to ko be wo na nto ya e npo na let's be fafie ye kwa agba tunako be ejo enyi mu symbolique o se go me enyi na de vivi na chamu be ko ba de na ko to wa ne no gba tu ko so bi jere ka na alo tangana vivi na alo bravo nto agba potesi be ba ho enyo na kwa abe obe no nye atia bo place be nya un ka fu ambrosine keke bi o me do ne mba npo ne ka wa nye ngble ne se le ngble ani no e de na mbe o nyima be ona nzizi na mo bwa npo na be jilesi do emen be ngble anya de no ka se ga be ne nu yo jwa ni do to kuma o ni ma do kuma o le se go me ni eje o bejo wa sogbe baba re ko mi adone enyo fifi ami nya be nu le khoti le jo ami bi ma bio bitu kile ko be gale mi va do mi da paso bo egbe ade de nu la lo le kadia o ba yi dia lo le didia ambrosine ma so nya ro ra go lo ya be on le plecho be ne ajo asibe yi o yi na go na kaba ko mele asibe ma onya be lo mele so me dem le chodiona me o ya mele are ba mi la da mi la du ngba ko nya wa mi ava kwa ava obe yo vo wa me no endra me no hu to be sa fesa o ma isa fesa me yo ma isa fesa me yo asi me leve la bruno mi le gleso le koluwa consider we de we yo wa enom le poisi tutu maglombe nende la kando me vide keke yo me a ekpele ni timati eye poete le to vide alo sabule chan ete le kando me vide
voici bede que nous nana nyalon doudou nana nyimila pola si mais suffisamment le fond de ça bele loga le cordon dit au bemile onadio kaka sa et on to appelle caro kolabe yate do anigma ya zondine et comme bali ya for homena yowa no objecta ola to no be obe ko va consider de ame abe on poko garo di obe fifi ya pa be gagbaje di mu nyam le glombe caro ape o ne ma sona podo be asia mea e kan mia be nu dudu yo e kan mia be nu zanzan yo e gale fon le je di sia e ni so consider e nu même les ragbe so la consider de cambia sime no adile si tambua o nya be na o ko bi jama toro etia et nous défunam et pacha dombe décolate comme bien jama ton doit dia dio a me que ja trova pleade alors me que il va les un nena me ale doulebe dorme yene besoya ola ko bien jama ton doit di o ve bien à tola to no benga le gawon jola kokoto ku de cadeau d'ivoire amérique peut même les justifier nous québec gol font les darwe dio no be avec bien nous gomesia ola no to no be douanier voit que mi so les fifia du me gane pe muna nana nyanya de do gobe mia se me be de ke ayale trodua de ke no le no do le duta e na be yo chan yo kodo duanu dio allo e nous sa to on to so le wa do kwesi be you akogado yo be nous sa so di yi du me gom le glonyare pe na wo wa ne mi la se me wa e jo wa le po klesi be amere pe ya ne enyi nous sa to la fon pela be e gantom le suna yo ya gbadaga vide do ebe no sasoti nene boa ne la nyua si bere ke ye ate seto o one vlavo alo el sete to one a nous entobe hasoso emle yo enwa one no ya siamela one ve no sensiame po akpara bere enu ya kosa ni so joda gbe lo memle da gbe are egbe joda gbe alo egbe memle da gbe are e gare jedia kebe tobe wa we glone lo do na konta so ina du me gan gboa e na yem le wo yoyo no sibe nyabe enu dudu ngba no pode nde chanyi sobe adi kemila so nyanwa okogaro di mudi benyi pe video mudi benyi wo wo to kemi kona do si mebe wo na fu asim le kare pepe o nyanyo no we ne mi le kakabile mi e pre javel mi aso tutu afilo mi a désinfecter no bruno agbeto le do réduire amelo amele do ayanto enabe la home nem damolu ko evide be ya fiade mle se veve to lo ma fian o de fian ma jo do kanzo yo ya kanzo de bi na nya to yo Bruno mbede mpona mo lo abe yo me gome ba si me leve no le hotila si amento tamunyo wa kemile gblen npo le je wa gbo voanya wenyi mi mate no fola no ble mo wa si ameleve lo bless jiji le besi atol fu zali akwa onya bena afo home onya nene ko le do efifia kotoku ve kufan no ve pe kotoku ve elani viuli do kunti pule o la so va no be ya ve player ameton pa kotoku amaton home ameton home ke nduna ebe bese si kaka efo e gavire le goto na wa home ameton kotoku amaton mi tron to e bia changba le bieje ndio bieje ve yo le kui ne mi dia ndudu owa ma no hlo ma no na mi ne ko le se ne mi asanya be nya wenyi bless o be yin so le besi ato bravo bia bo do na si ame mi na si ame o kwa mu kambrozin le glon pata mu nya pata nya we be timati won sigbe le kando menene ça voulait tant voir et nous verrons nous ne balode et bli ya be mi agbo fie le ka bli be nya mi ona le ka ma agbo be gbere ka pe a o be da pango a egbe le ka da pango a gban ve ko we tututia e le kotoku ve no le tu 200 no le tu officiel de mi a 150 maintenant elle mi a 1700 ouais et nous les hoti o po be kambrozin le tataka gbanare nya nye ngba ti ma trova nya on kejo e won no le didio le stable chop au contraire ça il to e tro le idie do e nu ke mi so dans ça la hose mi so o si be we ga ma on na nyu ye no vinyo no be mi le o do ya le fia
wo tata do ne nke le ze ni be ndo le ke o le khoti egbe a comme c'est semble no ese do le so du taba fiola be si be ke am prozin le gba ba be be on gale change le denji o le debe gale pour no e gbogbo do le a e do amole wole pepe de mi somle na si be mi a koton kuba mi ke mi do na fi mi na ba si mi egbe a do ma si mi be nyo koton kuba mi e a mi abata mi nya mu do be le dele to le mo lo me fi epo le da mi won patale eba muni ebi a cleansi o le plego le koro machine ame mu gazo e lo zo le yengbe e no ke nyam le to asidi ni so ele no e be agble di talk o le dagle o ya wo mo nkora na wa wala no ke mle di la gba yin bere ni a ploto la te wo do ko la yin si do nu oji fa de taxi be nya pe le na de protomu de TVM joni so o suspendre mo mo de joro obo suspendre do ni so bo espèce fiscaliste le via ebe ke obo suspendre ndo va le covid be gabe a be o tro le tu e fe o bi gege no no mo suspendre mo de joro mo do ala tere ko we George na mbo domba TVM be nya wa tout ba communiquer que fera ni so et Milano doit donner mais dès que mi le planter c'est quoi LCT be nya wa o la son ya rufio hanti do le communiquer ça a prêté à confusion ah le communiquer avec quoi autant on communiquer blesser les moi là oui on a mené ne kem de gomena be ah on travaille de comme non le vous via sur tu fais do là tu fais non non communication dans tu vois on a vu que no aflamole au bord de TVM jolé véhicule les français bon véhicule de transport de marchandises et de personnes à caractère commercial. Ne ne communiquer à nous. Kaka moi non mon Dieu me bene on to hun la si o yam le me wa didi. E be gwa nke nya le gwa. Ke ne communiquer. E mo ja lo velo. Nke le gwa re. Télé taxi to are ne o ja be o visitare. O la on la télé taxi be 4 gris di be télé taxi be nyina. Ala glo be alors la télé taxi be ho be ne be nyine ne nyo. Puis ate be man to si be ko le gwa bo suspendre. TVM antole que on y a que belé les services routiers et nous va dans TVM on le PV là tous les cas ah ouais non tu peux dire me wa Bruno le tu non tu peux dire me là tu peux avec toi eh normal peux dire mais que de c'est toi one temps bon à mon bet tourner le Kenya non là la covid na nie ouais ah tu dis que autre le faire mon étui et fait venir nous d'aller non TVM ben il y a fait Amérique va play c'est là Amérique va play le connaît carrosserie les castorbo très coco moteur les castorbo also on a ne contrôle ne visite technique à TVM et on a tout peut vélo dialo ah si donc moi Joan nous les yeux Joan le voici là car on me appelle carrosserie ah là quand on est carrosserie avec Joan yo dans la moteur avec Joan dans ça oh on est là on a assemblage il y a viens à moi viens là tout TVM PV tout bantam que il y a pénalité ya lo moi do la be moi va visite moi garer c'est pas ma ton d'arrêt néné wa et moi derrière c'est pas ma ton pe amewo ya me be dans la me ba ko on mané et nous ya direction transport routier ferroviaire et moi on balaiser on fait mon néné ok et donc on le aller et comme mo rende le mi abe nya kaka ho ma de ni so le mo mesurette et comme mbebe que le o mi le doigt mais on va le batterie d'annonce d'ava batterie de mesure il y a meilleur mais batterie mais il y a c'est comme regarde que va batterie annonce d'aller pour les heures rien que me et décharger na alors moi et décharger sur quoi et ce que tu as le mien ou sur na bon on met batterie de mesure donc c'est comme mais ouais batterie de mesure na sous bois yo en français au vous gbemere ba batterie moto aye alors moto aye et donc elle dit la glen bio ko wo le fi ya ni be de no le didi lo alo no le se on pe ma elle se on pe si tu arrêté vers maré kobo de joso ni sur le 11 avril va dessiner gbea npo le ni sido mi ave agbea ji o
On va les défier. Okpa huntibe mi aye ketoa. Okpa huntibe mi aye ketoa. La fio robe yo jago kwanta. Le huntibe no ame. Nyem nyon kwa on a se couleur ameko wona commission technique de pela on doit correr à l'ongadia. Ameko on a don nyen kanbo de sitogo be. Les ving on run. Nyen kanbo de sitogo be réalité. Do mson kubiso do huntibe nyame. C'est placé nene. Et tout le monde, nous qui d'autres essais, nous les blancs, les blancs c'est bien pour nous, on a le bio, bien ton les togo, les loméaïs, bio ou pas le riz, n'y a pas là, donc appellation bio moi, eh peut y nous bon ami, marque déposé béni, à mon ennemi bé malobé, bien tombé huilé, et à une des cas tout le temps, so mi so année 70 mais que on les pour nous dit que pas bien ton pour nous, bien haut, pas trop pour nous ton, ah boss, c'est vraiment lui le gars, il oublie de les flamanda, le bien des vieux grands, et nous qui me le dit là, qu'on a libéré, que on les nyesima et nda son défiant et donc pas fixation de prix et gailler ko yobe ou la son do hunti o egbe et de funambe les dodo amea et tepe de bo so le wodo apa asigame ku hôpital les l'oméga ya ke legbe alo asigame ku hôpital yo so référence yo so au point de fixation quoi ye voyez nouvelle les pom ko amano pour ndesia que soit si gamme va les rond-point pour là là t'as pour ta moi là tout bien ton voilà bien ton là doué et donc que joso à si gamme qui va les à bloquer mais et là bien ton coup fin à bloquer mais dit vous rond-point pour là ah comme on va to pas de mer comme on va to ko gutu mer alors tout mon diamant et bien au dit et mi a le coblono et mi a consommateur avec faute ben mon dango mon to funo et que tout à bloquer maintenant là bien ton non so à Sigam va port de pêche à on bien né non il y a dame à voir on bien né quand il compare les bien né coufan va on a tout quand il compare pour la a dame à voir et donc comme le gloire bien on est bien ben yesima mba pas boulot à Sigam va avec dit on bien maton non donc ndeko que soit Sigam va avec dit en quand hôpital pour béton eh toi hôpital quoi hôpital pour la tout il y a autre ben hôpital so ya avait dit à bien né asigame je vais le dos moi ça c'est quand il va hôpital à 100 francs pour la tuer pour cadre voilà pour caca ah je vais le tché le noyau on doit se tché pas de non les non lo et vous parlez asigame lycée bien ton non donc ça c'est lycée to quoi bien ton bon non donc on so hôpital va lycée à bien ton coufan so hôpital va lycée à 100 ans moi mi tona ko va tout kan ba gbon e na e faut mo ko yin sen beni ko va tout va kan o to apo to ba gbon don si ça no do hun hôpital quoi lycée ko va na le fait e be hun ko in hôpital to sa mo to na ato to gbaji ato collection ze fo mo nu quoi e jo ma ato trala ato kan me be agbo anu na kan ba gbo anu e agbonu be yin ke mo wa so so kan fa awo ko le fun mo ngba ko obe Asigame Casablanca bien ton coufan if ya hôpital Casablanca bien ton coufan elle comment mais quoi les erreur vous date ma ba wa me fi no kwa mi ajo le nyawa ji Asigame be obe bien ton if ya hôpital ba be et ton coufan fichari oyo va na ipo de sur de romato oya to e va nu do pourquoi ana ko fi ha be fu dada ba ko bu Asigame dijole bien ni hôpital dijole bien ton coufan mais kewe nani le trop voilà o atelier no le la bio la file so cha bio la file non pas distance que me blona non pas azonli am le to no be Asigame fa dijole o le tout bien ni dijole be ho hôpital ko to na il y a no do hôpital be monu chi mi le blon chi to kwa mi le blon hôpital be monu so le dijole o be ya le ton coufan la bio po la if ya no do hun so Asigame o do dijole be hun o be ya di hôpital ati so bio ni driver no gwan ku fi na agwa e ke ti ko le blon be tv be odidi nu o le bia be taxi ku no di be le nyesi ya mi a le ko tata e mo no so le me nye so hun ga mo gan o do gbe ke mi la no be hun ke le jo le lo mele ane wa abe tu vois le maison il peut mais abe le mais à côté de la forme bifra le maison il peut mais 1200 le mais a des il a pas dit 1200 mais encore on le tourne en vérité non à ça on le yakabo ça il a des quoi de continue
eh e due omelette no bere ko be odidi TVM e be bo be o suspend o to ete gbo o do alo tene o do alo eji bele nyesi do neji mare e no ko ji bele nyesi do en so le fi on be nyem na commission technique e odo yo kwa do e kulu ya ngen kan be no be ministre nto na nyo na yo e do la do be ha do o ma don ku fi me gbo ya sanya ministre alo we ko ma sanya yin kwa nu kele funu yin be no kwa no le fortuna ku Land Cruiser ku no ezume no le fortuna ku mu me no so asiga me ba do hospital are ora si afiyo isuru ba ire do won fa ke no la do me ne me bobo na do mlesi e hu ya le ke be khali na mo to o te tu me on to la no c'est le colonne vertébrale di won colonne cathédrale arbre de vie arbre de vie wo be kluya du don no to ve do ko emi a communiquer interministériel be ni et commerce kudo transport là oni no jagaba ni sibeto yo le ke vare e syndicat le e loko gbono espère ole ke ole amole ke tesi lo me alo tesi duo me yo nya distance ku o mu ona ndeke ke ni projet ke yo na on ko na be cible ameke o so le wo doa me ka la dama bo me ka we kan kope o me ka we o se gome a me no yo ame wo we di na aba dia sigan o di na rapport o va sigan me na hunti ke yo la so no 20 ani pour na wa e de fou Ambrosie TVM no we fi aba afojo ni bede oh Fiora Dibe, il y a des affonds, et pourtant là, TVM ou un bono, on les voit coco. Tamiowa, ne dom les voit coco, et béo me fia, mais la teno blombe, Fiora et Chagba viré, à mojo tui cana, gardez mes devants. Tamio ni son un touchant, à mo balai s'apprêter. Mais il y avait tu tu kaka o tu o le communiquer à et jora gbebe sanme wo be jora gbe wa inu ale to doji e wa me ko tu fe wa gbe wa gbe a o nu la tro na we alo nya fida gbe a mu TVM ken gbo e fun editor o ba me gba lo nvele me o le pe a fida gbe e jora gbe a o le gbon be a me ko e so wa to le wa asisa huan where TVM gbale me na o ken gba me ro chan jora gbe ndi kan yen se le o le gbona o ve tui we tro gbo pa over de nana nyanya logo ame won ko tu fe ade mbe ma bio se be de o ter to ade o la tro so gana o o supprimer ya o bo suspend e fi ame o la ba tui pe quel est le lien ko tui ko ojo foye ça veut dire Bena ça n'a rien changé il y a rien de nouveau sous le soleil et donc Ambrosie ne plan laisser mener amero be na TVM moi ande ke ame ken boy we tro me communiquer ato exam allo ça me communiquer ato mais o tatra so e va de ame won to ola tro so e tarodi ola be wa to ale ya lo la ba to ebu o do nya bo do de sini ngba les ahun keke o mo do nya TVM antia nous subonti ngba les ahun amiti et visite technique gakole ho et assurance le fond prix 200 et gomme et mo e ti obi digbo zabi japo nya le do fi fi akoko won da ro pe ji ya lo oh ele fun po ne nglo ne pon na kaka pa abjona de ke me wa to so ni mu he na fi pe ta me do le gbo fun kaka pa abjona le gbo e no ke mi le gbo en place be nya o e gomme nim no kwa so ke bi cher be nya lo agbeson be nya ba mi le gbo ya blavo mi dana joro me le fi aso no si pe mi re blevine ne wa blevine wa mo le do ame nyanu kele de funa wen be kakanya mi le gbo do ntin le ba gbe do don ji le va ke yo be do ji le va oui okwa mu ke jola Afrique du Sud yo na ba apartheid do le TV me nya me nka mi ame ko les ahun gbalwa nka oye mi ami na tout TVM a nene famille le ye taxitor alagbason hun o ma no ti o nka wo vi agbaso wo e bo hu e gajo le vana wa nu commercial to le e ga le e fi abia me ko mi play hun alo mi play mo mi play mi e me nyona mi e ayo ke mi le mi a minorité qui s'est accaparé de nyawa me alo me laisse be mi be ha do to de radio de di le gbonya de kenyi enya veve akwa mere
so que TVM benya yava amo glona be no be play hun zere kanto chambe tax ale me vo be no be play hun le pour le nyagbo fi le aboa o le de TVM avant be ele tax le me ma vérifier ma bio transitaire o na npe ma gble no donc ame ale glombe ye he docteur le gbonya be o de na TVM ale à la source no be play hun le c'est pour ne do venu de New York pour bien pas mis les mais chanson était le plus ma venu mais avenue de France en France ça c'est les points les mots de France au revoir neto be nya wale me bo do ne ke be nyime ne tout péage ça ka mo plan be nous les pas structuration ne prix de l'essence à la pompe be aussi be déjà do de na ga wa bon ken be tout na péage neto be ya cha mi tuna TVM avant les mois be peuplé mais voyez nos by visite technique à hôtel il y a TVM obele annuel là ngba yin be o play moi c'est le cas quoi kaka ikugbe agbegbe la puis on tu spécial fait là puis ya mi kan ti e na be ploto quoi ye no le glombe wa amloko me nyaba e di jodo no wa no amloko kaba wa mi kan ti so berigbe asmig le tro le togo nous quand tu as mauvais salaire les coijo a mauvais fait tout les coijo moi tu chobe nya wa mi gbaneji e wa ba gbe ba jafara nti o le wo bebio ko lo kaka egbe a o be ti chobe no vo le ameru be ta prison ameko le togo te donaji de na gbe do enya won me a ne geme ko de gbe o le ame a mi abe juge om do nbula oro nglo no po le fie be mi le gon liberté de la presse be nya be fofu non le mi abe do e manto no be de mado français mi gare be ne soyons pas dupes be ni amede die gbe be ko vi claim ngba no o ma well na me bo ale Bruno Mesa ale blessa la Ambrosi no la le minya ma da to mi nyi ngbo na nu yo ke o be ngbo no ga me cha be mo caution démocratique mi nyi go be o so fi on abe ke mi gbo na be ble abe amo la presse critique dans le pays bon émission à nos suivi bien be blessa la on oser na nya do va America caution démocratique o mi minya bo so mi lo e po mi ni mi le to o so le ton ne ne ke syndicat chan ne mi ba ja ne ke syndicat chan la to syndicat ko la tolérer enfin syndicat ko tati yo tele wo doa mu ni syndicat ko la defuna o seta obele mi gbara yan bo officially ndikale ni so obe jama obe hasu le ko si le Corona Fondation Corona de nawera wa lo dori asibito obe onu me kokule kaka to go be jigbe ada yo be le keye e bi be jigbe wa le doa be ameko dora le la ligue me o ni jumato a bola apple so yo le fun pian me ba bi obe viche e gan be ke agbe a e le se un se anu le khoti ato wa me be yan wa kadodo kele wa kudo jumato be dodo be todo ya gono again to boto wa de que ameko le do so le wa que we odina be yua bandua alo wa be wo no wa enyina tu pampan be wona kudo de ke no le veloa kadodo gande le me ma tata no de ke e ya ne gbe wopo na be jugbonglo chan ola sebe mi be toju no to chan wa chan la se mobile bo agome no le glombere adole wa me a même tele dunu zere ka bere ka le ba gbe mi wa enu benyi ele très grave no mu po egbo wa afokula jo fika afokwa le jano keye a même tele dunu a me deba so afile ba to ne be yo no vinyi o le du ayalo o nom les zona ode anya kwa business de lo ne no la to ne wa nkwa business de enu ye ire to ifia va mi ave we ye be susu me a ajo de nyito kebe ye ele jave kwezire kabe moni ajo ntoto yo kebe ivola to ne be opo a bon enu kemi la wa ye ya we a eglovo ado achan le wo vovoa o de nyonu dare de violation alo di la o le amedem jate kwa o ne la nua so do ko aso savo po amila sonde no o la so kuko ne wo nto ve wo po a ega keleja na nya eja trozo ape family wo to wo la no lu nu kaka so na gare mere alo ga won la te so do ajo o la te so dagu la te so on de ke la hen vide ke savana wa ela de o to le ayadu bu gande mi e wo keye agbeti kona odibe ya do kave ke ngbe ne ba me ava o la pledo alo ma pledo o le ja pledo e o mcha buta me evento chole tam nyom de si asron to cha la home be yo be ne no glo business de be nyana yi won ke gboja be no se enu ke le nko e nam le glo be
tata ya kemi le wa ne amom le kuvino ti ho sebe aya dudu le be kadodo le pe no aje pako beni kadodo le medo aya dudu ve mi la po edo jesibe so pe kemi dongbe kaka so va e pe yan to chambe nu wa e kado ve be nya subo le juame mi le gnobe coronavirus be va ve na ye e gba va le di unu voa mi manglo bebe so ke po ye covid-19 be do be nyava de ke ye omio mi de ko zimi de ke ye enova le seundoa ame gbogbo do be dimute hoore ame gbogbo do mte seun le susu mene wa te 20 ore ame do wa kafla omu te do diore omu tozo wa do kudo wa be vio wa do eglo etikona wa fofo toto kele wa me ba me ha ye tozo do kudo vio o. C'est du pareil au même. Donc, quand on bébé, on les jagba wa, ameka dole ou le ponu le lu, a ou le si bado, a mien on les hoti, a foro même les jate du voiture, et drone be yate plon kudo et son kudo be vio. Nous soudrions tochan et on annonce be yo ni mal do kentia, ne yo toi nyon ou de dola po yo nene alo ya bate gronya vivi wa kando di. Na mi a mtebele nene be nono memeo mjate do nunyo de pepenti le gbameo et souvent que la huia me a cham le biolo de je te le dis menu quoi et voit que ya mea yebe psychologie et trois ne egetu botode overblebe ambe business yeyede le atia me kwanya bena et voit o do nu enu o le yabe jihadisme elle est douée melu contre son gré et puis il y a nous ko brosine plongaka vai quoi il faut qu'on ait un fumage elle dit que oui doit se sous mesdames nene dès que vous avez dans ma troisième dit dans les kena c'est nous que belé blanc comme amede font quoi donc et les de huilo dans le wibe il n'en a pas cliqué ça et lui il y a du temps pour na do le mener le no ko va tourner be ne so et nous so do e be gbeto me be ne wo boa be ele no abogare me ke bila no so raisin no to no me ke mini kila no ja e anyisi la no ja e nyom la hoya ma adre la trodo yi o potata e me kwa ele po ma wu ke be po ma wa be nyom vi la hoya ma adre o treto le funu ye mini kila no ja la bo ame ko nu me ne e anyisi kwa nyatan nyɔnu la hoya ma adre o bo itron sur le carton ame adole wi le fie san bo ba o te vlon kaka so nyawa do susu mene ye be kan do dia bruno ena we e o collègue blombe e chacha kele ado wa me ko mi asima no to na mene be kan do be na ekua e je fon le ma ou de gbo ye funu aye nyɔnu vi la hoya ma adre on la la hoya ma adre nya le jo le vivi no le ngbe do onya me ko na nuare o to na no be mourir à martyr non quand il meurt à martyr que le bon Dieu les attend et ils verront la face de Dieu et ils seront récompensés de cette vierge ne no bloné ouais donc ne ba me ka dole ou le fi o to ne be le la no geso dipo no koro no mene a e la we adowa me ku nua nya obenye to vone nua N'avait pas l'auto, on est au cours de Kanyawale, le du set de Mekem Senanyawale, à Modina Meroboncope, à Dawamekwe, nous canons dans le Wamo, et du manuel populaire dans le Wamo. Que Obe Manto Amado Wameo, et nous que n'a dans le Wamea. Et Nina. Fifiani, et mi les points d'eau de Sibi Firo, les Japaba, ou la Kobe, encore Bassi à 100, et à Sibi de l'Obode pour les Tobanti. On va bien autre aménager trop traité puis alors que tu il y avait quand même le premier ministre oui non quand même non ministère de développement la base en azapto et en adepto so tu funa puis a egbe ni so ami c'est bien si on bisou pas me ba si a e bisou va il m'a dit assure le bisou et nous on va ya le ni soir et à ka été nous ko tia si a mais et ça mais mais les golf 4 les explorations j'ai bien fait pour nos vieux il faut nous que be autre yi que vegbe quoi to go me tu donne l'auto amener ye yo be yo da pere mi anti go to emio o kwa vere
koliblo to ko du tono to amene ale ejodo egbajo hwan kekere no e mo Jean Pierre Fabre ya le ko ma yo on se na nya ko gba anto e kuna o se e wa ya tati meti ni nbe be ke wa mo la si ame ni so kem so wa han ko ba si ale zo an ke pa chama yin be me gnombe asi e ko le on été ça boulait donc ba po tata ke Jean Pierre Fabre ifuna ba po tata do le mi abe mo yo dia e be si fion ba le bien po nka les eaux les fuma les que j'attends na dire les gnombe mi ba si on les trouve bon le do bouche d'incendie et nous on le met ça quoi kaka je mi be me les fuma no so ton vieux mais on la ko gapo je pogorogore o wona do gle ogome kare me wa do ba hune pona na be esi ale to ma puis amna o ke be mi les on mi les que mi les on que mi ma développement mais koko ko to ayo c'est kukuru ku ba so le mi les on que mi les se développer à et nous ko ni nous essentiel on les bout asi les obenya on nya nyem dina be mi les blond mi les talili à mais et me dit un peu cartésien si vous ko blond na mi no blond et ni dire mi anu ma no se gbongbon me be nyon me do e ko se be nya buku ah onu ke le dira ko le ni bere nyem le segomo nyem le segomo be asibe so lele won nyem le segomo do egbe ala no po ame o be tata do le die me po mi amedo wa ai kasa mi le ken po mi amedo mi le pastor po mi amedo mi le examen toto mi amedo mi la jo yi le ko na mi ama o la marabu bo mi amedo mi la te yi saint sacrement avec no afa ko yin le fun po be nken tele ni nyama do amo be ko so le fofo do eno ke gomenye ni so anyi be ke nu ya dato e dia kara e va va lome sur khaba motura mi gambe incendie d'origine criminelle e go amodo e we yo ba so wa be Jean Pierre Fabre o le me wa nya o todi da ko da ka nya o me a Etienne Yakanu e ba kule nya wa me a me wa gbe ba le ni merne asike e puis que ya si ale asi wọn ba le so gbe nyenya be alo interview to so asi afifi alo do ko le alo mu yo alo le ko nyem nyon o be ke wo be no o le so mi abi to go be nyon wa o le ma no bi o do ko se bere le ko no français o vo blande be mal donne quoi e go be badaeza wena mia o le sin ke ni gba ko me barade les a wena mia o le gbe nyen le dira ipon ko me ba pajo fifia so ko be fait dance nke fait d'origine incendie d'origine criminelle so ko gbonya wa omodo ko jo même ole de kaye bi won le gan me Mohamed Lum ka ko ba tati ebu o ba tati e o tati e nejo e négociation ro gan me mi je mi a ti bi ku no do yo ya me gan me o tati egbe ani ma me angbale o e cha ke egbe ba gbon be ni be ebu vi ado nya ebe jepe do enyawa me a loko gbon na ma ke de kaja ha ba gbo e ba be do to esigbe o to esete mi a tabale to me ne o gbon nya ke gbon do ga me ba le gbon jipi o le ke be na me ma jipi a de be ga me la Eric jipi o de télévision pa no le ga me ya enyo TVT la TVT de no be le gbon Eric jipi pompo mai sei wa egbe de kajo ha ke ba gbon ba be e mu onde o be do be ne gbon ni alo ni nyake ni enya pitifiti le egbe asi le bi obi na nke le na ya si o le bizo pata ebo yo jo yin ne lo gba bu afore yan lo do gba we a bu na nya fo bu nya fo pero mi akpo hun na gangle ade emi po hun no gangle pa bo abroji ko hun no gangle nyake no gangle jo nous que ouais mi ba si o le bizo non et nous ko na be installation nous wa alone oda tu ko si le ke yo le we fifia nyade no na nu me na mi ave plon na vivi na namla o ne selon les normes internationales o le c'est français le ke o ne le du porteur du gangan me nene voilà no jagble selon les normes internationales ye o sena vivi ne la no ble mi achami pona si bebe yo be mi le yin ko le tsunami wa et nous ko le tsunami c'est ça et wa ne pe mi le bouche d'incendie
nya devi me mpona nous sans va sécuriser nya kebenyo puisque et dina la no si a me vi façon de nene mpona nous kaka mbeglo ne kwa nya kebenyo ne de o ke zane a tamya kemno devi me manya no ke be servir nana ke yo muzano e na nyenje se ke va se vanya bo ne boost incendie et nous on le ore nyanyi pa kwele lo me po tamnyo wa de ka dole wa me do no taticha ga po gbegble po la sasa do mi o mi agba le be me Kakola wa hun Pano. Ta flache pano ngbale nyasi Bruno. Os miso pano sasa ga po gbegble keke mi sonele kaka gome. Donc ne ogbe o le glombe asiye o le bizo nu kagba bele soma mi on to mi le préparer mi abe bâtiment onwere ale bena joso mi akpegbo nyi suwa de keye enu ajoa miabe hado to de kave ho amobe enu medede kwa asisa de alo enu poto plutôt enu poto de kava le glombe so ke po yo le funu ye sapeur pompier o va zande po a omo ami chama to be si vole huan me ye po ju ava be si ele bizo yo va le kusile pato po asocho ezwa le funu va mle so Togba e won le fun togba e won mbede wa jusqu'à quand mila no glon sapeur pompier be nyale du ya me o hola no glon be ezo hun alo ezoti hun be a tutugban ami mle me o na mi ya vire te vele me anya be siye manu me o voa munyi be zo be 10,000 togba le o ma be ku togba be sia ati ke vire koko na do me lo akoro ba no ti ezoa wa ko la hun koro me adi fuku no la mi ola bebe gemle so ne no glin no ajopare one blonju me vio sur place pour appeler on ti voa be ajola no so ami ola no ila no vala be esimle me wa de ke tutu emi be dume gan na mo jago vide onyana de kolate hento no do wa esu e fia ba me ko no na wu me wa no hento no gba no globe na esi mule ehume no gba ti zo mi gbon pali me tochan pali me ba si afike bizone wa e de funo be fiko sana bloni le a mi imagine be la gba bizon tochan so fike ye ete coup de be se coup de to le a e gan meni be mi abe bâtiment mi ba si o wa o le tu peux voir hangar gba lo ko bele ni o me so e bele le to here pepe ne be nende ba joa ne wa te apo musa to gbo e kan lo ji be ne to be do mi nya be fi o ha gba de gâteau ni ameri o le ji be wa tu asiye na yo no le da tu fifia no po egbo nywere be wa lo do bouche d'incendie do ne ba si onti enyi so a mi nya be ke consider ya vi o me a nende sukula de vieux kwa tole school omle istabe mo keke o atamyo a o ma no school ando jola na o me do seti de yare to be yo ba gbe no o be set am le representatif o go be amede mu le wa si o munyi ameko be tutu ba de afi hamdo jesi be o do hale do nyu etonu ame o do ka ogbon abe nmede de o kaka ojo dogwe ona ya lo so da fa ko ka kororo me ya amesi abe nya be hale le to settle ni teacher o be halo ba o be amede over lo amebe yo wa ho yo be ha be vi ni be ko ma vo be amomle ha me wa amojo ba lo me we wa ho yo be ha be vi ni be ko ma mekele o kata amobo amegba jo le bi o kata sugbon tere we kama kama yo we ame anu gba ji ame bu pe lo vitu ki ko o mo e ho pa chokwi o mo jiwaji o be ameke o le o kata na wa bo ora kati gbegbele Nigeria owe enyo ni kekere popo ba bo le be po so prison yemunyo o ko le gbo yan ke tin le ko nu do toji no tore bi onya le radio din so be amole dajo le lo me le wa me le dajo ame le wa me le kokwa mo be gajo bo mle na me pe o so o le ame wunyi so dawe poto gorogoro lo ko so fi mi so kan ya mo ate finger put wa enyo ole ame lo ni so toji no tore o le ame ko ni amo fi anu ke gbegwa etugba ni o gba fi ga o toji no tore le bio le bia be radio re jibere me be mo joint me fi bo mle na mo gbero pa be chicho so afi fo wa pata o di waji cha o le be e de funai ma tata am kanti mo so eyan wa so le wo po de no do e go be no set be nya o le glo wa
ame ole gblɔ be yɔ sɔ xoma vɛ da ɖo be yɔ sɔ xoma vɛ da ɖo mɛri ewa tsã le se xoxoa nu ewa tsã le na mpɔ mia kɔkɔme ke mia ŋutɔ mi sɔ ne mia mɛri ɔ le décentralisation ke mi wa ame no ye wo be wo vɛ da xoma ɖo funu wonya kwasi ɖa mea mbɛ donc wi xoma me kwa be leke no ɖo syndicat ɖe puis qu'on a dépôt français au voc au milieu mission na mairie et syndicat de e se xoxoa mairie do ya no hasusu nyɔnu wo hasusu gbogbo do ntí o do syndicat mairie on a dépôt légal ale tu fais assez abeleko ko onelo emi a administration territoriale loi de 1900 administration territoriale tu fais aller bien Georgina ko da so na do to me ole gbon be ame obelele nyinyama do keye yenyi do ntia do keye teacher le odogbo na to vo be amo be seta yo nji siwa teacher o se kula teacher o je si seta teacher je si school vi ojo je si teacher je si seta school vi ojo je si teacher fia eno ke le de funa le ndu ba me nyi be no so mi abe di bu ke le gbe a teacher gan le me professeur Doji Kokoroko, teacher Kambeni. Professeur You Majesté, teacher Kambeni. Professeur Akoda Ayewadan, teacher Beni. Il y a besoin dans les universités. Professeur de droit. Professeur de droit. Que vous avez le blond. Teacher Beni dans le monde enseignant Beni dans les Togoa. Que le que vous avez me bon les dire doit me koba. Docteur Trimoa. Docteur Trimoa teacher. Amo le fiona no gbangba le fun ke o tro fiona le school o ke baby o kafu no be o fiona no to le wa be do school ke yo nya ti jobe ku he o ke ye nya ya ba enya vive ko le bien be do nten be ale egbe ke mi le ya tutu mo so si cha alo fa de ka bladrin bla nevadin o so avec domo o so rotation ayi o jole so daro fonction publique teacher domi so ra du don no pe ke pona ti o ha do to be yan gbo e anyi ku hetu mo ta le mi le gbon be teacher o musu teacher o mle swolo o fi ole abeton o pare nde na funa le mi abeto gbo anyi be gbede to ko gbon na yo te le na me pa so domo a onya ma gbon na le transfert do ma de me la prison. Laissez maître Isabelle Amegavi de Minisobe, il y a avocat. Mais prison est une exception. Mais la règle, c'est la liberté. La liberté. Nous, quand on a mis inversé dans le Togo, l'exception devient la règle. La règle. Et la règle. C'est vous vidéo. Tu sais, on va sortir donc en prison, on l'a fait faire. On les sort de braqueur coagulé au mai. O je mlen ko ameke wa me po America so tu dajo America me go bo na kala bi o kakaba jo ko lo so se kakaba ga gbe lo kakaba do prévenir o ku do condamner a fi le ka bo le lo mais ka gba mi ba o covid claim so prison civile de Lomenti e anya bo kura bela ni ye o be so teacher ameke le fi nous fi tomber fifion nous on est ko pa e be jan e ku e be vi o yo ate nu fa e no ke gome ye onya mi ba ha do to gro na ndo nyam se na do jani ne de na funa kasi aga me ni bolon gombe teacher wa be so kenyale abe ohun kaka be wa be gakọ ejinto teacher re radio re ni so ye be yo be gree yo pata nse radio re kwasi da me teacher yo be gree yo pata be ke ye nyo be ha do to gun anya wa be mu gade je gaji na yo kaka wa enu anyi be ologbo be ko le wonu am le don ku de vio be so me teacher hon di vie wa cha be vio be so me o le die o le se nke le gba goma parents onye ke onye teacher gba chan parents onye do no so me ko nya me ko le panko wa alo me ko gbogbo to be to mi na school lo me alo na gba school lo me chan kan school de ke no na pa gan won me le fun tu na million e de vi onu po to jo ma nya be to bo ina school le won je school won call mo la call lo ko na ti kaka ola sanwó me le call me le fi pona ba to de kan ko me ba fi jende ya do ke me do that's it you no so enye be school ken ya bo fofonye ga nyo to kaka the school fen ke mi tu kaka ba pa musulu pere ka school fen le fun no ya mo ina university 4250 tu na ye kotokun ne je je fe ku family tu na ke mi ina university o ba da kotokun de karo di be mi so tu na assurance ba ne lo taro fun ga me kan me nja ko gbo o pe wa enu ke le gban be igbo so na ne ba me kwa syndicalist o e wa ko le wa mu yin do nti o
Kole a no be fe. Oh, takas emi a mo keke me mi lelo. Ya. Mo keke me mi lelo. Do yen kan di be ke Obo incitation, obo na de vieux jemoji, de vieux be jilo jemoji menace kudo no. E no teacher plateforme revendicative a dia be ko le bio a to funu wa be agbe ba nyon wa be ga be nya won be de vieux ni jemoji chan le rume. On le rume alo. Enyo le bia. E do ke le glare mu le ko to be nu ko nya ko be so le ku. Nya ma le gbon be alo ke wa me o ne ge mu de ko ma to be yo ja o to be wa no na nu won chan rume be de vieux ni jemoji de vieux ni O mo le wa. mu le rume. Ah. Kwa o chanya le nyame e alo. Enyo. Enu ke le nyi be Américain ni teacher. Eni responsable syndical. Ye pour une action syndicale quoi. Oli. O se daro please la pa me. E de fou. Savez-vous que vous pouvez faire des études supérieures de qualité comme en France et obtenir un diplôme français tout en étant à Lomé? C'est vrai, exactement, et c'est enfin possible à ESAM. École supérieure d'audit et de management est pleinement à votre disposition et accompagne les jeunes et étudiants à réaliser leurs rêves en leur offrant la formation LMD délocalisée, en leur donnant une ouverture d'esprit de compétition à l'international pour développer librement la passion de l'excellence. ESAM dispose des filières en expertise comptable, droit privé et public, droit des affaires et des collectivités territoriales, comptabilité, contrôle et audit. Choisir ESAM, c'est garantir l'avenir de vos enfants. ESAM est situé sur l'avenue Nicolas Koniski, près de l'ancien hôtel de ville de Lomé. Avec ESAM, c'est 100% d'employabilité. Contact 22 21 16 16 90 18 05 50. ESAM, la passion de l'excellence. Visco Fashion Fund 2022. Jeune couturier ou styliste, tu as entre 20 et 35 ans, inscris-toi à notre formation gratuite sur le concours Visco Fashion Fund. Comment y participer? Le management et le marketing du métier de la mode. Inscris-toi en envoyant ton CV et 2 photos de tes créations par mail à l'adresse viscotogo@visco.com ou par WhatsApp au 92 92 92 92 ou dépose ton dossier au siège de Visco Togo, Grand Marché de Lomé en face de la BIA. Inscription ouverte du 5 au 15 avril 2022. Téléphone 92 92 92 92. Yo veo mi ese mi ame kole hobi klembe wo no me he mi le bio pena di lele icha obe lele ya ni donti ni kuhe ke le jole chicha obe bio ko le one yo cha ba gbe ani to ave ma ambosi bless bunya lo ka me ko fi anya ka o le sorry chicha on tito Teacher wadi. Mahle no le kisia. Ya. Jahle no eka. Enun to ngwa. Yo do mu le nto gbogbo de lo. Gbogbo de mu nyabe odibe akede gbo me vire sans le kegbe me. Voilà ko sorry teacher ontia et subo. Obede. Trouble aggravé à l'ordre public. Incitation à la révolte. Le dit pour magbe po. Do enu gbogbo de beni. O ma tract cha. O ma viwa. Agba me kanu. O ma gba me kanu na de vio be wato waje emodi wa be ti lo chan ni wato. Grosso modo gente le pon chan tututu. Bo a e trouble aggravé à l'ordre public ayaya mule dare de keye o la be teacher. Va le do beto mena de vieux de to je modi wa be di lo chan wato bo ma ho ma via eye pojo poto vide le mo me teacher de ho vie be mana teacher de o la gloire teacher o trouble aggravé à l'ordre public be teacher be yele ya o do gbegbe wona. Et soyons sérieux. Il y avait un biomo. Vous voyez, un temps m'avait dit que soyons sérieux. Teacher, dit la béni. Teacher, et vi fofo, et victorie béni. Mais les blancs vie cher bénia. A même télé doulou. Télé doit ou convenablement ou kedio. Nyam dona koube teacher duo no powa. Waba fokpa tayana. Mbale ve dike. A fokpa la taya deke.
mi blona be oh ame ya klom le ja don ponia on vivre na le wa be situation misérable ou mais ye ke ko le bio be Ambrosine. Maman, regardez. Regardez. Ils sont poursuivis pour troubles aggravés à l'ordre public. Oh, le sort, il y a un anti-vé, nous courons le oa, et c'est mouton, les nébés noidio. Bon, les dons de vieux bono, djemome, de vieux djilabono, citero djidourouanti, les élèves et autres personnes à la révolte. Mais, oh, les dos, clénamo, menace. Okwea be de nebe noa be ba le yo me bo be mi va pelo mianti be de nebe noa be esesi teruenti o be article 47 article 495 alinéa 3 le nouveau code pénal la main esitero de nebe noanti o ba ya ke le noantia ye mpokana ngona vivi jembe nkaito le sodo be ame we le godo benanti ma do ya le gbo ya do da ni alo e no ke lawyer gbon e pepe wo di me ma trova no ke ngba yin tele kwele mi npero ti o wa yo pe no ti ni ra apepo ma do na ta pe na lawyer chan chichi ade ye mbere chicha o la so chef d'accusation gbogbo ke la so ku chicha no ti ya ma gbe to be nya bondide la tati ma vala mbede alo chicha ya kenchi o so nya so le kulua onyabe chicha won ele fion nu miento miabe vio wanto wa be vio wa nglona le fie be togoa mi mu kekio ne ove le buipo le check po kakaka o la va be yo ki ove do ho be kudo me ya de kia donc en temps normal la mi ma bate no onde pepe keye ela di be ya gble nu alo ela gble nu le miabe havintio egbe ami le blombe vie cher le et nous le hoti et teacher les enseignants ils sont payés à combien ne sigbe bo gbale lu smik 35,000 la o le ja haya ho o la descon o la divi o la po vidi egbe me no be ya ikondi ala home kondia consultation o be kotoku o ngbale no kotoku adento chon amene netele ya be gbalo be kondio no munyo be fio ha kondia ke won embêtement ku me popo na me o ja tote o ja no le dovo la no funu no podo ko jo la gba kuti funu enyinya ke elete a bo waya wa be jena mun de mono be waji nyona mele duyane wa be jena mun de mona wa donc ani si ebo be yo le odo gbegbe wona nu eto la nyi be de tugbonu glowa one yo va no vito fofoto wa na nyi wa le tatanti wa ponu po wa se me no be de ega ne yo ya yo gbale po be subo chan tamnyo musu na odo vitoni isontoni wacho le di bena you akuprado gange wacho le di bena you ano nke Lamborghini alo nuso ejina si huntoto Lamborghini ti ja ku Lamborghini nga jodo to ya na bless ya eyo na be GMC Teacher le di be ya ku GMC le bless ale ke la milicia GMC la ma so no tu bebe si o me c'est ça moi gbanya bito la fille donc chichowa wa be droit le plus absolu enyi bena ne nom les ona wa do gbegbe wona alo wa yo wa make o le kona wa bebe yo di be yo a ponu po yo popo se vide ne no ba trova be wa va le otu sigbe evita sigbe chicha nenia boare je me demande le pire de quoi chicha on la wa va tati o bena wa gba trova fi on kia o de ojo le chicha don to jam fo ame alo fare câble ani vo aden o de ojo le chicha don nko tro so yo ore mi a teacher de le bio se mi so be ya le se radio ti ke yo le legbon be e ai ke le fi abe cre nya dada enu ko nya fiofio mi nya fiofio be no ye nya lo no na biro no so be da ye nya biro me be do o ko be legbon mi so be ne o le ble doko o nya be le ble doko o nya ba me ke le ble ha nya be le ble vo o le zo agbozo le a o la ba ti me do ndi bio kwa nya nyem le second be wona be leader syndical kwa wa o so passer dans la prison do be be amom desi be wa be ha be mle monu ke nke mule nke ile pe kuno no mule zoro se odio mu zoro se dio va mi so ke o bio do go na ezozon ko ko to kana mo ai
Oh, donc menace aí. O sugbon ni. True la. Ele ko e o bele o alo se parata o be nya. Le vieux mito de money. Parata. Avait dit là mito de money. Enyi re ko le parata o gare me gbocho be enya le yo datu ya me be nya ke nya bibia. O kware e mo do nti enyi nya won la bia tutu ma to ko bia ni bebe ten me do nti enyi nya won be awla mere ni doctor bliha be nkono to ba o le ve daro Menadi, on peut dojo le fera d'homme. Voilà, le fera d'homme, nous savons beau troyo les lui à ministère de la fonction publique. Bon, mais mi va, pas mille filles, yo yi. Bah, oui, trop, mais quoi, on va, et au yo, mais avec ma même yo, mi fille. On veut nous dès qu'il y a, on a yo, la cahier de présence. Anglo, carré, mais qu'on va anglo, yiko. Ne kebe mo le jo atro, mais oui, trop bon, là, jo anglo, yiko. Wa yo le ifuna yo nko le one wa bi yo wa na yo let explication be nu ken to yo to be yo to be ona ya yo e cha bi ya yo le ya yo nko ya yo fo le yo anopo eji ke ga lo eno kan se nguru lo bi anopo no bi o be me ke ga on pa me ko ele odo do wa on to ele ble wa ko ya le ble wa ko ka o le ble wa ko yo ko be de apasese mate no bira apase se me nya kele no apase no amela ku he o fo ro to me o be fi ko le won fi je so daro wa yin gbaji ba no fun no mji ba no fi na na mi na o ajo yin so are enya wa pepe je to mele fi are ye mle bio mia be how don to no be ga me a omle be mia so possible be sojo kwa ministère de la défense ba ministre de la défense a toni sojo be bon le soja don gbadura me do abe don tutu to kunya tutu to kunya kaka yo tele wele ministère de l'enseignement ku mi a me soja do a tupa pa be do biki a se me nya biki teacher do a écrit dada be do nka ti o tele gno wa we tro capital o nka obo we tro agbedero o reconversion elle est facile Ati patola pangba. Mena me kan hodo na. Gare me lavado. Ati patola pangba. Mia oble wula. Onya de teacher won ko les ans ne be yo le gle wanti a de teacher won malheureusement ils vont désapprendre. Et donc onya wona et là no bu la lovinu no. Déjà teacher jo le sukulu ovo. De vieux jagbala nyanu adopo o mle chate ngolo une phrase juste na Bruno no be ya pe no ade ade uli do ade adobla wi ade TikTok di teacher awala teacher gande sondero da miso sukulu ya de o wa radio de ye o pompono so radio abedo wonti o la so me mo bo rapport que teacher ho homa le corriger a e va de photo ro dan ko abe Bruno mais ma pa ya ke gbo o le da ma po aya ke gbo o le da munya ya vie benyi o la mbede be réseaux sociaux dipo o la po vitu cuire amegan ho chon le we o la te imaginer bo la ya cho gande me ne amea eja swalo anglo awo reçu non provisoire ne bengulo reçu ya eja anglo be se di ya laisser en togon se di mu no njo mbede et moi recul on a mbede se di ya mu le la mu don ku zimba la zimba be awo la anglo merci à so se di so ngole hein Zimba egbeko yomene fane miabe système éducatif et nous po chakiti potolenti gapopo ya mekola bleti charonti kakade wa pero devianti wa be niveau banyo covid va amonu a home o na mo de vieux congé chicho chan de vieux chwa pato no a home kaka kapwa epe ya memi va do ma wedo debede et nous ke de vieux mtele nywa de pede amewa puisque continuité les enseignements miade ne wa gbable de vieux donti kakakakakpo wale wa monu genti o gbepo beti cho be yo le o grève e fún ètò wa o kọ́kọ́ ke so e daro azintime ame won wa
nesi bebe o bale blonsoso kebe nyano cham nyabele wabe ememea edibi bidela nani dibibila nani kaka olatiwa no gblobena yola kula me kojo me alo yo adron hon dokentia ole yodo majuenti ole glo trouble aggravé à l'ordre public kaflan ameke isukulu beni chicha enyi klake elle formée du megondo kaflan nemi somia be président yo chiche fie nu kaka egbea echenya me gande vale eduabeta nemi somia be du don notowa nkambo nyinyo no alo nusu wakpata oto chicho ba lo me kekekem wegbea olaba no bu fun chicho alo maso belele na wowa ekpoto vide ekpoto eyo ya agbon powe na de chicho wa o le troll le wanti do egbere kam le sebe du don noto jibe bawara ekudo nous faisons gan doji comme la kokoroko ou dododo ameko les primaires ameko les préscolaires directeur wa gakola doit prime coup de temps à harmoniser quand on dit voilà on a me porter au champ pour nous que chicha yo le dia voilà quoi et dit la fano nous fions et là il est dodo nous tombe aller bene miabe vioto school dia nous c'est nous ba ignorer mignon mais ek be adi du que les premiers mais beaucoup temps pour les mer oni uni ba gbolo uni be du na gbora ko do ya so ke va ya e be le et puis ya me wo wa ko do uni be du na gbora 14 avril 2012 on va d'accord juillet 2013 les députés blasi de Kevin Kadia uni e po bladen vove mais oh e du na gbora ya ko do ni so pe a ye ko e po amerique a 2015 o daju kloto wa ko unir ba me ke so do to me a yeruji un coup KO autre wa da e so be me no to wa ko le epe apereka a epe apv kudo we nyame e a nglo be unir kwa jwa do ile funwa e ye ma glo député ne ke unir ale ka ko le nyame assemblée nationale o wa trova da e du kloto wa ko e wa gbowola da ko du kloto wa ko 2020 ke unir gbaludia o wa da nu to vio me ba ko ngba dapo pe blato vove le nu to vio me be to boruto alors apereka alors femme ne blasi de keme en 1490 conseillers wa ko da kona unir de kakpo alors femme ni blasi de ke voiton 895 et fiome le pia me wo me a junior glo ko na yi gbo we ni va uni pojon et puis on va venir là que va payer me voir et blesse non donner du temps alors et le cours les gars va bien intellectuel et bien donc il bilan donc bilan payer me wo ko do venir à payer me wo donc on est quoi on a emi a donc on avait notre grand parti et tali ligare ni aro do kenga ma ba wi ni be nya toju be ria ko mi le gbon mi a bien do ko ni se be le to guare de mi no na dunya gbon ho me ku eji alo mi sina nu ke dunya gbon ale wo ma gbon français be ma tro de me le to guare militants par conviction ou par opportunisme e nya wa muni wi ni e ga benani e dia mo so no na dunya gbon ho me lo alo enu ke jane no dunya gbon ha ya me enu ya e me sonu nwere la fanam ye ji odo re me do a enu ke le gbon e kan dunya gbon ko kekeke le do a fi a so di ba wi ni dia enu ke nti bo bio ke so to Nigeria do gbe wa we le plot wa pe a me wo yo me le we need to en interne et dans la blague non ma de me no fidien ma de me no et dans la blague non ken bo wan to me be nyan le gbon lo ken gbe mi an gbon le ke we need le plot wa o le se nyan gbon tutu ba no so ha so ke be nya ye kalo e pachana mbe atakwa mo ji hale lo boji dela ma polo le vide gbara le de kukola on en a ma gble hale français be dunya gble hale le quoi la réflexion linéaire quoi et comme et nous que yo na be sont discordantes non ha me sont discordants allo de pe non ha me gbere o nya parti politique parti politique be yin pa
alors peut-être avant toute discipline quoi ose combien et ni na me pa chana le hawanti nya be no journal wa don't know so ha so sori pe akura no na me ko na ba me yo ni na el journée ha ame o ni na ni ane ha e ba wi ni ria na se ame mi ai peut-être avant tout dans les rangs discipline et ni nya lo e ve kware ma so di diva le ko le clodo ado ame kwa e cha dogba le wanti ola o ku pode nu ke la sinya ko ni kwa sira ya me gba lo et il y a beaucoup mère avocat aussi mairie golf 5 golf 5 unir ba ka meti benye ne le pa bobo be ibe mairie a e koba bi flan quintom le caisse mena obe ka je ami ke yo le jiro hu me so le wo do le ibe mairie a me be loko gbona ma yo le je agbana ya so leke wa obe ha le clodo ado leke décentralisation ke ni gbona gasa ka me fi be o mu enwe do wa eso egbo e o le gbon me unir en interne et dans la plage non to la o e ya ni wan to we bo proposition concrète ma so non o ni le venir mo re de era nye eri ya consultant avec de la ok no la tu fe amate we ouais là onja o doji o onja o gbe we na hoka tete onja o doji o e no ke le gba ibe re le ju abe popolo me am le gbon be dogba le waji pe wo yo me are e dogba le waji e om le na aboka kosi be mi ado le ke wan to free do ado si be o saucissonné lo me gbalo o saucissonné lo me si be o free lo me wli so wo meri o ke wo be meri o be le kodo me ke nsenda te no wasi adode o e be gon meri o kwata o le si be et préfet gomme mairie autre le do me laisse le mien radio dit que maire avocat conseil le contrôle de légalité que mairie et que préfet maire avocat conseil na le ne gavol yo gwa secrétaire général de la préfecture allo avec bentine be hiambe wa on to la jagba tax pe be o do na kwa mloko la oleke eso le ke wa to le ko le plodado le ko initier décentralisation doa et les pour les pour les funu puis fiare pe o me are de na funa le o ka bo na npe na me do on te gba be mle winu me ga gboro be no gbojire la amole wini me are le di wa gbo be le wini me de ne ke amole wini me a e le di to wa nya be wini re ni do ezona se wini re ni amole mo ja wa amedo hom le mo bo na se o le menene kengbe ne ba pa chala mare nka ya mo vona no gbo be ame wini telo e yo se bibirere e no ke gba no so e no psychologie comme le plan lo pe o yo me a o gbo abia wini to amoto le fofon parti politique pour me ale wa lo le o kaka he ni le o ka de le ya we di hale ju ya mi we go de ka ju la de ka ju nya glo ha de ka ye le biasi e no ke le glo ya ne o le ha so sore me bo yo gbe gbo le ha be pa mo fon na me ya ke be yin o e ha yin do le wa ti wa o e bi are e we gbo na bo fusion création ya o be fusion ale blita création va no attaque pas mais ostre troji lo ostre no e que eso fusion ni be o chakane ostre nde o blunde e se ostre gakko ku roba ya ke tin gba na nya waji no do are fusion création et ameko le ha me we need to wa o bi apo mental me to go to ebe rpt ngale o c'est curieux que pe wo yo me amoko na be rpt wini amowe le yo ye le gbe o la ye ku are mi le lita le fie la bere enu be ni wo yo wo mpr mu tro ka tros nu egbe mpr ni me ko first be oh we tati yo go be nyala uni be nyala uni be nyala be na wala ke le dira gbon UMPA les français o yo ne be MPR UMPA o yo ne no ye le gbon bere tentative d'évolution psychologique o di be awo yo do le yiko ne ha fusion création rpt on a massé rpt yo do le 30 août 1969
unir yare et mes créations yare ça remonte au 14 avril 2012 Quel gbe o la ah Takpame mo unir a yo bo fusion création et unir fusion ati et glitter création va Takpame Quel gbe o la Seigneur oh pas ça la fusion hein ne ko ngaso di fo mo pété o fusion la ga me am se na fifli cha me do le ha me ancien do me ka ho do le ha me bi yo ha ke me di na le o di ha fifi je wa sigbe blenkube ha ko so pe na ademasa ke npo egbe nto ade ma jide na ba ma ko wezon bruno wezon lo wezon bona rive wezon are wezon lo wezon bona rive sinejola Sinejola, mi fabi kakaka. Sinejola, nous avons pleuré. Non, va pour voir. Sinejola, et dynamique kaka. Wezon. Le problème est de moi ça l'aéroport. Ya oui dit ha. On nous soit 3 Tout ces choses que leur on même. Et ya de ma boy on dit la hawa de l'aéroport. Et wezon, ya de ma wezon, le wezon bon arrivé. Sinejola, mi fabi kakaka. Sinejola, nous avons pleuré. Sinejola, et dynamique kaka. Sinejola, nous sommes heureux. Wezon. Vous au quoi blème quoi idéologue ganou il. Elle que blème coulare. Psychologiquement nous baignons au sort d'automé que on peut payer yo mais non à mon là non possible que MPL coup et nous va troller trois tames les François et ya bien c'est des gars mon ba no be RPT uni et tani raté né payer yo mais ni quoi me le wanti gbere o et gabe yo yi di ejigberi tero anti les fusions création mais fusion ati blita création va Takpame amose gbere là to Kenya blanc didi kaka le blessed pour de quoi benya pote fusion création et RPTB ombre RPT balé mo balé la voix de obole wo fusion création et gomeni b RPTB sous wuli no odo ewuro monogram yo gbe troso o enu ya yemnyane jonu ora so san jonu me na wa igba yin ndeka sika allo no so e patroi igba yin ndeka e closalo allo sika que yo trois osiri so nubu obo nya no tobe o e go simiti boy na gbin are atroso onu ya nam Bruno cho ni kudo abiga ho mi gbable mi anono o no sere anene to na lebe kaka vitu de pe lena lebe voa modèle bu gba so no sika lo closa lo de kanku me ko ele si ne mama we no sika alo eno closa lo beyo e yam jodina yo cho po beyo e won jo wo si grandi tola o so na go si miti o sere no o le duade e closa lo alo musika po le banya e to voa jonu enyi o ja yo lo ti ama o ja e gba to fun de tasi abele o abele le don ko pe na le biare e be je ku abe mi nyan ke jo le blita ka ba correct pa bo dissolution fusion création dissolution a cha e nyawa pa nyawa e bi a glo da ya lo no na hunu ma ele bi a c'est ami mais c'est quoi e fils fini e pa e so va fio une ou pas nani s'impose ya eni pa na nye be du jine ni élection présidentielle à Mefé, Oruji. Élection législative à Mefé, Oruji. Municipal, il y a raflé. Elle est raflée, nous. Ni soit ni à régional Bana. Régional Bana. On a eu la fille à fille. On a eu à Fokou Kembale, Polo de Nyame Kebe. Et moi, unir pe badia kwele yo si yom le afile pepo. Olayi. Ye ola ve pe abo wale de kawaju alo wa nanyi de kachala babani unir to ya nanyi tame bububu one to bubu. Nemia so do lotiari. Ini so amili sebe mi atorika Dr Victor Komla Lipui et amebeni du tourner kabenya en vide et il se coule les lois méfiées, il se coule les Dakar, vaille les France, va autant les fonds monétaires internationaux. Bon, il va ni du don no topo kabenya obo amebeni
ne le pompoa le grade ben comme allo le pompoa modo na to subo be bla ni voix de me sorry oh que be magno amegali bi be nyare e chopu mi antocha le nyabe nyaka be nyame do amede oke do mi ami kplo ba ni ko mi ni egbe ala me ko fion mi doya de kadele voke mzena John Zodi et ame ko la je civile wa we o papa désenchanté et signé na game Johnny le futur le papa désenchanté fonfon ya me obe chanjo iwulo me eni mi agare kengbe mi la dogole mi abe doya mi cha lo be la nya pe tona mi doya na fofo be ni nya le come et peut-être ani so mi kimi dogole gole bank ba nyemba sebe dole le mba sebe be e hunhun vire kwa fonfon ya me gato ya me cha mi nya fofo gan de kale doya me mais mi journaliste de Togo do ko be mi la support na vire fifi sans nya fofo gan we to no aji o do mi plo John yo le na mi la si do amoni ke o buna me chan o so na mi lo de video kaka mi ha mi ba ni no communier pe a John chan John Zodi no papa désenchanté on a ba corriger na pour l'union aussi on a secrétariat de rédaction pour l'union la patrie et monsieur et toi agencier béni et on a donné aussi la société de presse à Reuters à nous on bede bele on donne à Reuters bele on donne kuenyi reporter sans frontières hambe et mi ano depuis longtemps depuis kwa mia be ha to gare ka ti gare mu na mia cha konfo ya me pe gbe nya zozo ya ni so ba be gali pi nya ko le gba ja ha un le po pote fia ma be mi Togo le witi be kwa me po ku nya be ha to ka ha no na FMP sans na sibe Vicencia di ma ki le o do alo e ko se ona to ku ne ne mi wa e o se gbe angba wa nya me to en Togo ye nígbà lè tàbí la mẹ́rin yìí nọ kọ́kọ́ rẹ̀ ló kó ìsìgbè ní kébé yìí o. Via des cas Sénat à l'épi et troisième vice-président de l'Assemblée nationale. Adina to a chance pour nous pour mais pas ne amega le puis on ne on le grand pas ati gango le munami le to ambo mim le nyon ye mia le ko gbono mia nke zoglevio mi le o kacha la ko le to abesi pe mia weni pe de o ne ne la travailler wadi Ambrosie ahoto alipia muni ame de benyi hunya omanya be enunya lo wodo gbogbo de nenu to gbo be amede olani gapopo ame ochon ola wodo kudo ahoto nyasimbe ya mon to pour na be na FMI imposé na mi la so que me ko programme d'ajustement structurel là passe à obe ni la lo me yo so FMI ba me ro mi be ne ma po mi ame ka be nya ogboro ne opo kaka opo judon no to lu oku na nya o mate se gomede ke ame neneto ela teve wodo kudo akoto nya simbe ya de magapo po wan me le climat wan me po a me fafa de benye ya me yo me ne fane mi da kweli mi ame ke we se mi ame ko le hobi klem me wono me a no vi nusu ke va la copia go do trolo le wono ti kotea ele ni stante ko mi yo ni ame ta bro fidel pensa poto mi da kweli no be juadi ke na mi komi le Facebook dia blessala ekudo amozin ku mejro wa we no tinye le kwa me mi agbo we ezankodo ezamado cho bye bye